এই ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଡାଇମେନସନ୍ କଭର କରିବା। ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଡାଇମେନସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଡର ଅଛି କି ଆମେ ସାର୍ ଜିରୋରୁ କେମିତି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ମୋତେ କିଛି ଆସିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି ଭଲ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବି ଆଣ୍ଡ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବି। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 2-3 ଥର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେଣି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଆନ୍ସରଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେନି, ଅଳ୍ପ ମାର୍କରେ ସେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଠି ଦୂର କରିବା। ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ, ଥାର୍ଡରେ ଆମେ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର PY କୁ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ, ମୋ ସହ ବୁଝ। ଯଦି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ବହୁତ ହାର୍ଡ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଉତ୍ତର ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା। ତ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ସେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିବା କେମିତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ନକ୍ସଲିଜମ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟିଂ ଆଜ୍ ଏ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି କି ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲିଜମ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଉଲେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଥ୍ରେଟ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଥ୍ରେଟ୍ କରୁଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ ଲେଖିବି ନା ମୁଁ ଲେଖିବି କି ନକ୍ସଲିଜମର ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିବି ଇସ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଲା, ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି କି ଇନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ डिस्कस कर द इमर्जिंग इश्यूज। मान सी कौन कहूँ भाई, सी कहूँ कि नक्सलिजम तो ये आसिले सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यू बट एबे कौन आमर कौन कौन न्यू इश्यू इमर्जिंग होची, कौन कौन आसूची, जमी कह कौन आमर कौन सोशल मीडिया रे आमे हेड स्पीच फैलाऊे, आमे हिंसा हो गला बुझे आमे ताकू फैलाऊे। तामाने कौन एटा कौन आगुर थिला कि आगुर तो ना सोशल मीडिया, एबे आसीगला। तामाने कौन एटा हमर इमर्जिंग इश्यू, किछि न्यू इश्यू एबे बाहरला। तामाने कौन ना प्रथम जो डायमेंशन लिखिबी कि कौन कौन सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इश्यू अछि जोथि पई नक्सलिजम आसिले से बनिले, प्रथम ताकू डील करबी। सेकेंड कौन लिखिबी ना इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करबी कौन मोर इमर्जिंग इश्यूज को लिखि जे निजे कि डिस्कस कर कौन कौन अछि हमर इमर्जिंग इश्यू ताकू लिखिबी। तापर कौन लिखिबी ना मल्टी लेयर स्ट्रेटेजी टू टैकल द मेनांस ऑफ नक्सलिजम, माने मुटे स्ट्रेटेजी देबी, माने बेसिकली से कहू वे फॉरवर्ड। कौन कहू से वे फॉरवर्ड माने से कहले कौन कौन इश्यू थिला जो इश्यू पई आसले नक्सलिजम एंड से वायलेंट कले इंटर सिक्योरिटी को, एबे कौन कौन नुआ इमर्जिंग इश्यू आसुची आ ता पई गोटिए स्ट्रेटेजी को। जो स्ट्रेटेजी रे जो वे फॉरवर्ड रे मो गवर्नमेंट रो स्कीम भी लिखिबी हला। तुम जदि गवर्नमेंट रो स्कीम न लिखुच ता माने कौन तुम आंसर बिल्कुल अधूरा। तुमको लागिबो कि तुम पाठ तो पढिजो किंतु कौन गवर्नमेंट या पई कौन कौन स्कीम नउची तुम किछ मुंडो पुरोनो। तो बुझियला। तो आंसर को लिखिबा आगरु मु तुमको गोटे जिनिस देखौची, बहुत भल से मन रखिबो। आउ हां मु प्रथमे कहना चाहिबी कि भाई देखो प्लेलिस्ट रे ना आमर कौन जीव, प्लेलिस्ट रे आमर इंटरनल सिक्यूरिटी रो प्रथमे लेक्चर अछि, गोटे वीडियो रे कंप्लीट लेक्चर ता सह आज पळे आसला PIQ। से भले मेन रो खाली ए गोटे नुह, तुमर GS1 रो तुमर आर्ट एंड कल्चर हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, ला GS2 रो तुमर पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, GS3 रो आमर जो हम करछ कोन इकोनॉमिक्स हो बुझिले, आमर एग्रीकल्चर हो, सिक्यूरिटी हो, GS4 एथिक्स हो, प्री पाई मध्य पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मीडियावल सब किछि मु ऑलरेडी कवर कर रखिछि। आ से सबुर जो PDF गुडा कोन आमर टेलीग्राम चैनल रो फाइल रे मिल जिवो, जो फाइल को से फाइल रे सर्च करबे सर्च बाय सब पळे आसीबो। ओके तो स्टार्ट करबा। हम जदि इंडिया मैप को देखा भल से सर मु कोन कहली ना मु देखिथिली मो सिलेबस रे गोटे कोन किछि कीवर्ड मु कहिथिली हमर क्वेश्चन ए भितर आसे, गोटे अछि कि डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, मन पड़ला मु पढैथिली। ओके देखिबो माने कोन कि जदि डेवलपमेंट न होची ताले एक्सट्रीमिज्म ताकर से को भलिया ऊपर को उठिबे। माने कोन सर डेवलपमेंट कहले कोन मु देखिलेबे कि सोशियो डेवलपमेंट माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो कहले कोन कि तुम देखो तुमर हेल्थ कंडीशन ठीक नाही, माने त पाखरे हॉस्पिटल नाही भलो से हैला, तुम हंगर भूकिला अछो, तुम पाखरे खाइबा पैसा भी नाही, दुई हे गला। तीन रे कोन जो हमर ट्राइबल थांती जंगल एरिया रे हैला, बेसिकली जोठी थांते ट्राइबल सेठी हमर कोन सेठी हम सब रहबे नक्सलिजम हैला, माओजुम सब रहबेटी। तमे जो ट्राइबल अछि आमे कोन करू जे आमे डेवलपमेंट ना रे आमे ताको रिप्लेस करू जे, आमे ताको एक्सप्लॉइट करू जे, ताको अत्याचार करू जे, बुझियला। तो गुटे कोन ताकर डेवलपमेंट जदि सोशल न होई पारला से कोन हेबे से धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म हे जिवे। कि हमर इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने कोन ताको रोजगार नाही, ताको एरिया रे रोड कनेक्टिविटी नाही, रेल कनेक्टिविटी नाही, माने कोन इंडिया रो जो सेंटर जो लैंड अछि ना से लैंड रो पूरा बाहर हैला, ए जो एरिया कोन जंगल एरिया हम सब
तो एठी हमर कोन बेसी आसंती एक्सट्रीमिज्म जो एक्सट्रीमिज्म थांती तीन प्रकार रे कोन ना जोटा एबे आसला क्वेश्चन रे कोन आसिला हमर एबार पचाज हमर कोन ना से पचाज हमर पचाज नक्सलिज्म ऊपर माने कोन जो नक्सलिज्म एंड माओइज्म बोथ सेम किंतु कोन जो माओइज्म कोन ए माने कहते कि आमे हथियार उठेबु आमे बंदूक उठेबु ला जो नक्सलिज्म से कहते कि भाई तुम इच्छा नक्सल माने बंदूक उठाओ न उठाओनी एई बोथ कोन कहते ना कहते लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते ए माने देखंत कोडी देखा दिन हमरे छोटा नागपुर प्लाटू रे जोठी कोन स्टेट झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा एसो आसंती होय नै याकर मुद्दा कोन याकर मुद्दा हला कि आमे सरकार को एगेंस्ट रे जेबु सरकार जहां नब निष्पत्ति आमे ताको एगेंस्ट रे जेबु आ आमे सरकार को कोलैप्स करेबु एटा काम कहारो ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काम जोठु क्वेश्चन आसी हमर नक्सलिज्म ऊपर सेकेंड रे कोन आउ गोटे होची एक्सट्रीमिज्म हमर अछि कोठी हमर नॉर्थ ईस्ट रे ता कोनते इनसर्जेंसी ग्रुप थर्ड रे कोन हमर जो कश्मीर एरिया सेठी अछंती कोन ना मिलिटेंसी अछंती बुझिला याकर काम कोन काश्मीर रे मिलिटेंसी करो से तकर माने कोन ताकर कम्युनिटी माने ताकर सॉरी ताकर कोन कम्युनल सार्वजन करेबे जाति आधार रे धर्म आधार रे हला सेठी से कि हमर जो रिलीजियस अछि माने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कि हमर धर्म सबठ ऊपर मुस्लिम ही सबठ बड़ इस्लाम सबठ बड़ हला ऊपर कोन पाकिस्तान बॉर्डर तो शेयर करूची बुझिला तो जो पाकिस्तान रो आइडिया गुडा एठी आसु जे कश्मीर रे तो याकर काम कोन याकर काम हो जी आमे कोन आमे धर्म ना रे अहिंसा सृष्टि करबु हला मिलिटेंसी रो ए पटा कोन जो अछि नॉर्थ ईस्ट रे अछंती इनसर्जेंसी ता काम कोन ताको काम हला कि भाई आमे पूरा इंडिया रो अलग ही जेबु आ हमर अछि कोन जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ता काम कोन कि आमे इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट पहुंचेबु आमे सारा सरकार को कोन उठै फिंगी देबु तो एठी हम जो नक्सलिज्म थिले सेठी हमर क्वेश्चन टी आसी छी हला ता माने मु तो पढैथिली कि नक्सलिज्म आसीबार कारण कोन नक्सलिज्म हो टोटली से नक्सलिज्म हो इनसर्जेंसी हो मिलिटेंसी हो मेन कारण कोन मेन कारण होची मु तो पढैथिली कि या तो तमर जियोग्राफिकली कनेक्टिविटी पुअर अछि तम पाखे रेल नाही रोड नाही सेकेंड रे कोन कहै छी ना पॉलिटिकल डिसकंटेंट तम ताको पॉलिटिकली कोठी पार्टिसिपेशन करोनो हला थर्ड कोन ना ताकर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अछि ताकर एजुकेशन ठीक नाही हेल्थ ठीक नाही एम्प्लॉयमेंट नाही हला किबा ट्राइबल को तम हैरान करजो ताहले कोन ताहले तमर कोन ना से जो लोक मान थांती ताको ब्रेन वॉश करंती को माने नक्सलिज्म माने माओइज्म माने ताको ग्रुप रे मिसेबे हो नाही तो एई सब दे कोन हमर एई सब इश्यू पई हमर नक्सलिज्म आसी देले हला माने कोन ता माने से एट जो पचारे कि भाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यू मु जानि से मोर कोन इश्यू ला ताको लिखि देबी ता पूर्व कोन ना जो इंट्रोडक्शन कोन लिखिबो तो प्रथमे इंट्रो लिखिबो मन रख प्रथमे इंट्रो लिखिबो चेष्टा करबो मात्र 3-4 लाइन शेष कर दबो तो इंट्रो कोन लिखिबो से जो इश्यू ता पचारेनी तमे सेटा को भीतर ऐड करबो कोन कि नक्सलिज्म ए फॉर्म ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मन रख से केवल पचारथला अबाउट नक्सलिज्म तमे कोन लिखिबो ना नक्सलिज्म ए फॉर्म ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एठी तुम नुआ कोन सिखिबो देखो एमिति लेखला बेले ना तुम गोटे लेखिला आंसर ठीक अछि बट गोटे माने जे हमर इवैल्यूएशन करू जे से केते चेक करियो करू तो एठी कोन करबो जो मेन पॉइंट को कीवर्ड को हाईलाइट करबो केमिति मु लेखिल नक्सलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ता तळे करबो अंडरलाइन बुझियला ता बुझियोनी एमिति करबो ता माने कोन एग्जामिनर बुझि जीवो सॉरी हमर जे इवैल्यूएटर से बुझि जीवो कि कोन पिला से गोटे लेखिला कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो जणा अछि माने कोन तमे अंडर नकले भी ताको से पढिबो आकु देखा जीवो जदि स्किप कर देबो से गला तमे कोन तमे जदि अंडरलाइन करूचो ताले कोन ता नजरटा संगे संगे पडुची बुझिला इज रूटेड इन सोशल इनजस्टिस माने केमिति हला ताको सोशल इनजस्टिस होची इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ताको दिया होनी एंड डेवलपमेंटल इश्यू अछि डेफिसिट अछि हला एई से पई हला बट मैनिफेस्ट टुडे एज ए सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एई जोथि पई हमर कोन होची ना धीरे धीरे कोन हमर आज का डेट रे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हमर सीरियस हे चली हला आ द्वारा ना सुंदर चली देखिलो तापर कोन लिखिबो ना नेचर एंड ए कॉज ऑफ नक्सलिज्म माने जो नक्सलिज्म हला से कोन पे आसिले ना जो इश्यू पई तो को इश्यू पई आसिले ताको लिखि देबो से पचा क्वेश्चन ना कि नक्सलिज्म इज ए सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इश्यू तो प्रथमे एई इश्यू को लिखि देबो कि को इश्यू पई हमर आसिले नक्सलिज्म आ जो नक्सलिज्म कोन हमर इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचुछंती हला एबे कोन इंटरनेशनल क्लास कर दिला आईआर रो तो सिर्फ खाली पार्ट भाव इंटरनेशनल ओके तो ठीक अछि तो कोन लिखिबो ना नेचर एंड किबा नेचर कॉज ऑफ नक्सलिज्म ठीक से काई आसिले तो फर्स्ट सोशल फैक्टर्स कोन कोन अछि जेमिति मु कहली कि ट्राइबल एलिनेशन ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन ताको तुम एक्सप्लॉइट करूजो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट तुम जदि सेठी इंडस्ट्री कोन तुम जदि सेटअप करूजो तुम सेठी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करूजो ताले कोन ट्राइबल को तुम डिस्प्लेस करूजो सेठी उठै दोजो जदि सेठी उठै दोजो ताको आउ थर फुणी कोन शिफ्ट करो ताको नुआ घर दियो ताको नुआ गोटे एनवायरनमेंट दियो नले केमिति हेबो तुम जदि उठै दबो से लोक कोन हेबे एमिति ट्राइबल तांकर माने हमर जो इंडिया से तांकर किछि लेनदेन नाही बहुत जगह रे हई तो से लास्ट कोन तांकर माने आसीबे नक्सलिज्म तांकर ब्रेन वॉश करबे से नक्सलिज्म हेबे माने
पुअर हेल्थ फैसिलिटी हो पुअर एजुकेशन हो जदि गोटे पिला पाठ पढ़िबनी पुअर एजुकेशन पाठ पढ़िबनी ताले कोन इजीली ता ब्रेन वॉश करि हबो तो पाठ पढ़ुछबे तमरो ब्रेन वॉश करिया बहुत मुश्किल हो ना बहुत मुश्किल तुमको मुझे टंका 2 लाख दियो तो मार दियो तो मारिबो पॉसिबल नुह तो पाठ पढ़ जाओ भाई जानते जेल भी जेल रे कोन भलो कर चकी बेसिबे किंतु जो पिला पाठ पढ़िनी ताको मद पे दियो पिला से मद टाके पीबो तापर टंका 2 लाख लोभर से मार दो कोन पाई पाठ पढ़िनी पुअर एजुकेशन तो ये सब आम सोशल इश्यू अच्छी जो पहुँचुच कौन आम नेशनलिज्म को सेकेंड कौन ना इकोनॉमिक फैक्टर्स कहली पॉवर्टी गरीबी भाई गरीब माने गरीब माने कौन गरीबी भाई भगवान ना मन रख समस्त को ना माने मुझे आटलिस्ट कहबी ना आटलिस्ट एति कहबी कि एमिति के लोक न थांतु कि जहाँ को गंडे खाया को नहीं खंडे पिंधिया नहीं एंड क्या छात मुंड पर छात न रहो एमिति कि लोक भगवान को चाहूँ कहीं गोटे भी न रुहतु है तो कुछ जिन कौन कि तुम पॉवर्टी रोज पॉवर्टी से पिला कौन कर पैसा से आसबे आम सब आसबे एक्सट्रीमिज्म माइंड वॉश करेंगे एंड धीरे धीरे कौन से नक्सलिज्म हे माओइज्म हे से इनसर्जेंसी ग्रुप जॉइन करेंगे से मिलिटेंसी हे तो कौन बहुत फैक्टर कौन आम ना पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट चाकरी ना और लैक ऑफ लाइवलीहुड किसी ना डेवलपमेंटल गैप्स माने कौन सी आमको जो जोटा पचार ना तुम से इश्यू को प्रथम लिखिदेव है तो कौन ना डेवलपमेंटल इश्यू कौन अच्छे आमर जमी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जांपल दब रोड हो रेल हो इंडस्ट्री हो भाई देख जदि इंडस्ट्री आसो ताने कौन से एरिया रे लोक को भल जॉब मिल जब जॉब मिलगला पॉवर्टी कमिज कम सला जब पॉवर्टी कमिगला पैसा नीड ना तो माइंड ब्रेन वॉश करवा बहुत मुश्किल है ना यदि इंडस्ट्री बढ़ीगला डेफिनेटली रेल बढ़ो रोड बढ़ो जब बढ़ीगला से एरिया रे हेल्थ फैसिलिटी हेल्थ 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 केयर होगा मैंने हॉस्पिटैलिटी कथा कहि एजुकेट कह सब इजिली मूवमेंट करेंगे बुझीगला तमें कौन यही सब इश्यू आमर कौन आसला ना नेशनलिज्म बट जिन हूँ सी कौन पचार क्वेश्चन सी पचारा नेक्स्ट फेज रे कि आमर एमर्जिंग इश्यू कौन कौन डिस्कस द एमर्जिंग इश्यू ये तो होगला सेकेंड कि एमर्जिंग इश्यू माने एमती कौन इश्यू थिला जिते कौन आमर नक्सलिज्म माओइज्म मिलिटेंसी आसिले सेतेबेले ए इश्यू नथिला एबे इश्यू हैला कौन कौन जेमिति मु कहबी कि मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर रेडिकलाइजेशन हैला किंबा इट लिखि पारे कोन कहबी इट लिखि पारिबो कोन ना लिख प्लीज हैला समस्त प्लीज लिख एटी इमर्जेंस ऑफ ओवर ग्राउंड वर्कर्स ये माने कौन मु पढ़ी ना मो क्लास मिलिटेंसी चेक करिवो सॉरी मु जो माने पूर्व वीडियो पढ़ी गोटे वीडियो छाड़ी गोटे वीडियो रे पूरा सिक्योरिटी को चेक करिवो माने कौन जो माने थांती डॉक्टर थांती इंजीनियर थांती हैला हमर आईटी सेक्टर थिबे से देखांती हम अछु ए सेक्टर हमर प्रोफेशनल जइया बट से कौन भितरिया से कौन से सब सपोर्ट दियंती लॉजिस्टिक सपोर्ट फंडिंग सपोर्ट हैला काको देबे ना हमर सब ग्रुप को मिलिटेंसी होंतु नक्सलिज्म होंतु तो धीरे धीरे एई माने भी सब इमर्जेंसी करूछंती कोन पई ना ड्यू टू कोन पई मते कहो से काई से इमर्ज करबा हे पारे कोन जिंस होउची कि आमे देखिले चाहछंती कि हम जो एरिया रे रहउछु आमे हम एरिया को डेवलप करबु हैला ताकर जो अछि ना हमर एंटी रीजनल फीलिंग पळि आसुदबो बुझियला तो मो एरिया रे जदि किछि अछंती गरीब लोक माने अछंती बहुत माने लोक माने बिल्कुल माने पॉवर्टी के तळे अछंती ताको पैसा देबी ताको आहुरी माने उत्साहित करबी भाई हम एरिया तो किछि सरकार काम करनी पर सरकार उठा फिंगे दियो होय नै एई भलिया तो ये गोटे इश्यू होगला सेकेंड कौन मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर रेडिकलाइजेशन माने कौन सोशल मीडिया रे तुम आस कौन एंटी स्टेट रो प्रोपेगेंडा दोज तुम सरकार एगेंस्ट रे कहूज हेट कैंपेन देखौज ए सब कौन ए सब एबे हमर आसुची नक्सलिज्म भीतर किछि नुवा नुवा इश्यू हला सेकेंड रे कौन ना यूज ऑफ एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो क्रिएट करूछ कौन ना डिटेक्शन चैलेंजेस ठीक से डिटेक्शन करी होनी ए सब कौन पाई बिकॉज एबे आईटी आसी गला ए माने नक्सलिज्म भी हमर पढ़ा लिखा बहुत एजुकेटेड आसन जो तो से एमिति हमर सब माने यूज करंती ताकर माने कोन ताकर कम्युनिकेशन को से कोन हो डिटेक्ट करी होनी से कोन कथा होछंती हैला एपर छोटे एपर जे बी से ओइ भीतर कोन कथा होछंती हम जानि पारुनी कोन पाई नाम बार बेट टेक्नोलॉजी बढ़ु हमर थर्ड कोन टारगेटिंग ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा कोन एबे हैला आमे देखिले कोन सर आमे देखिले ताकर डेवलपमेंटल गैप अछि माने रोड हेगला टेलीकॉम रेलवे हेगला ए सब नाही बोली से नक्सलिज्म हेले तो एपड़ कहूछ तामान ताको कर दियो ताको सॉल्व हे जिवो जदि ताको सॉल्व हे जिवो तमे काई लिखिछ एठी कि ताको तमे माने टाइट कर ताको उडे दोजो अटैक करजो रोड को अटैक करजो टेलीकॉम अटैक करजो रेलवे को काई अटैक करजो देखो रीजन ता जो कोन ना सपोज मु कहबी एथि झारखंड जदि झारखंड रे ए सब जिनिस सुविधा हलानी से कोन धीरे धीरे हमर ताकर ब्रेन वॉश करा गला देन दे बिकेम नक्सलिज्म हैला से देखिले कोन कि भाई एई पटे मुंबई अछि हैला तो मुंबई रे कोन ए सब सुविधा मिलुची देन से कोन करबे अल्टीमेटली से सब इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन करिवे ताको से ब्रेक करिवे ताको से ध्वंस करिवे आ कोन देखेबे कि बिना कोन फैसिलिटी रे हेल्थ फैसिलिटी कनेक्टिविटी फैसिलिटी आई मीन माने बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन रे हला आमे तो हम केमिति बंचुजो बुझिला तो ये गोटे नुआ इश्यू कोन इश्यू भांगी उठे फेंगे दियो हला माने टोटली हम दशर इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन कर दियो ये गोटे नुआ हमर इश्यू एबे देखा मिलुची
आउ कौन ना आउ हूँ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन स्टेट एंड लोकल कम्युनिटी माने कौन जदि आम स्टेट गवर्नमेंट लिखिदे गवर्नमेंट फेल्योर फायदा उठेबा जो गवर्नमेंट फेल्योर होगा ताले कौन जो लोकल अच्छा कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट भितर कौन ट्रस्ट डेफिसिट होगा ताको ट्रस्ट रही आउ बुझेगा तो यही सब कौन नुआ गोटे आम एमरजेंट आम देखुचे इश्यू होगा थर्ड कौन पचारा से पचारा कि गोटे मल्टी लेयर स्ट्राटेजी को तुम कह है कि दैट तुम ये सब टैकल कर तो स्ट्राटेजी कौन जो सब ना आम से सब देदेबा बुझेगा तो प्रथम कौन लिखा ना सिक्योरिटी बेस्ड अप्रोच प्रथम सिक्योरिटी स्ट्रंग कर ताकू दबा टाइम लगे आम एजुकेशन दबा ठीक अच्छे जॉब दबा कौन माने हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगा बट टाइम लगे आम कौन प्रथम आम सिक्योरिटी को आम देखा कौन देखा ना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर आम जो ऑपरेशन होची किसी इंटेलिजेंस बेस्ड कर आमर जो फोर्सेस लाइक पुलिस हूँ बीएसएफ सीआरपीएफ ताकू मॉडर्नाइजेशन कर मॉडर्न बनाओ इम्प्लीमेंटेशन कर समाधान स्कीम को मुझे कही कि समाधान स्कीम टा कौन आमर आसीला ओनली फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पाई माने नक्सलिज्म माओइज्म पाई बुझेला ताकू भल से इम्प्लीमेंटेशन कर ता डॉक्ट्रिन को हला ये तो सर्च इम्प्लीमेंटेशन यार डॉक्ट्रिन माने समाधान अंडर रे कौन कौन हबार थिला से डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट कर धीरे कम हम सेकेंड कौन डेवलपमेंट अप्रोच काम कर आम देखला कि डेवलपमेंट इश्यू था कौन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर है ये कौन दब एग्जांपल दे पार यार कौन लिख लिख ये हेल्थ केयर लिखी लिखुच लिखुच हेल्थ केयर है एजुकेशन ये सब बढ़ाओ कम सरला ठीक अच्छे कनेक्टिविटी माने रोड होगला रेल होगला ये सब बढ़ाओ स्कीम लाइक आम छोटे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तार डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट कर तो डेवलपमेंट हो थर्ड कौन ना गवर्नमेंट निज भितर रिफॉर्म आने दरकार गोटे गोटे पिला सांगे सांगे नक्सलिज्म हो जाए तार किसी इश्यू अच्छी से जाऊँगी बिफोर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है कि तहसीलदार बीडीओ से देखे मत भल रेस्पन्स मिलूनी जो रेस्पन्स मिलूनी तार ब्रेन वाशटा आहरी इजिली हो आसबे नक्सलिज्म आसबे माओइज्म आसबे इनसर्जेन्सी ग्रुप आसबे मिलिटेंसी से कौन कहे भाई गवर्नमेंट शुणबनी तुम आम समिश पूरा गवर्नमेंट फिंगी उठेगी बुझेगा तो प्रथम गवर्नमेंट को निज भितर रिफॉर्म दरकार कौन जमी स्ट्रेंथन कर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को है टोटाल स्ट्रेंथन कर तापर कौन इनश्योर कर डेलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम को माने कौन जो वेलफेयर स्कीम अना होची लोक मान पई सेटा केमती बेटर डेलीवरी हे पारिबो ताको इनश्योर कर थर्ड कौन राइट बेस्ड अप्रोच माने अधिकार ताको अधिकार बेस्ड कौन अप्रोच दबो तो ताको जो फॉरेस्ट राइट एक्ट अछि है से हिसाब से तार डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंटेशन कर माने कौन मन इच्छा फॉरेस्ट फिंगी दियो हालांकि आमर अच्छी कि ग्राम सभा को न पचारे किसी करहबनी बट यार जो डॉक्ट्रिन को हमको आहरी स्ट्रेंथन कर अच्छी यहाँ कौन लिखिए ना ग्राम सभार पार्टिसिपेशन को आहरी स्ट्रेंथन कर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर है आ कौन ना लैंड रिफॉर्म्स तापर काम करिया हमें तो ताको राइट दबा मोटामोटी कौन ताको राइट दबा बुझिला आ कौन ना रिहैबिलिटेशन ऑफ एंड डायलॉग माने कौन आमर जो अछंती मिलिटेंसी मु कहबी मिलिटेंसी होंतु किबा नक्सलिज्म होंतु होला जेतो क्वेश्चन अछि एग्जांपल कौन क्वेश्चन आमर अछि नक्सलिज्म पर लिखि दबो पॉलिसी फॉर लिखि दे नक्सलिज्म बेटर होबो नक्सलिज्म ठीक है बोला कौन कि सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर नक्सलिज्म कि तुम कह कि भाई तुम सरेंडर कर आम तो मारबुनि तुम आमको तुमको रिहैबिलिटेशन करेबो बुझला तुम जो जो इश्यू पाई आज साज नक्सलिज्म आम तुम से इश्यू को सॉल्व करूँ एंड आम तुम कम्युनिटी तुम एरिया तुम रिजन्स को आम कौन करूँ ना ताको आम डेभलप करूँ तो एमती किसी पॉलिसी आण किसी डायलॉग कर है बुझला तो गोटे क्वेश्चन रे आमर 3टी डायमेंशन थिला एभले लिखिबो एंड गोटे कथा कौन मुझे कहीदेली कौन ना यही सब को अंडरलाइन करिवो जेंति फॉरेस्ट राइट एक्ट ताको करिवो हैला लैंड रिफॉर्म्स हैला रिहैबिलिटेशन हैला ई सब मेन वर्ड सब बुझियो छी आ कौन एठी ना डेलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हैला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बुझले सब कीवर्ड गुडा बुझला तो समाधान स्कीम कहले ए सब कोन अंडरलाइन करिवो जत्ते देखिबो इवैल्यूएटर से देखिबो भाई से एई गुडा प्रथम आखिरे पड़े बुझले तापर कोन गुडा सुंदर कंक्लूजन कोन लिखियो थस नक्सलिज्म रिक्वायर ए बैलेंस्ड अप्रोच केमिति कौन आमको दरकार गोटे अप्रोच कौन बालांस दरकार माने कंबाइन कौन के सिक्योरिटी आमको सिक्योरिटी सह डेवलपमेंट सह एंड गवर्नेंस माने कौन ता माने होची देखो बहुत भलो लिखि जे खाली देले डेवलपमेंट होबनी माने सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट खाली देले होबनी डेवलपमेंट दबो ताहा सह ताको इंश्योर किए करे गवर्नमेंट त हमको गवर्नेंस दरकार बेटर हैला तो बेटर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ता सह हमको सिक्योरिटी स्ट्रांग करे पड़िबो ताहा जाय करे नक्सलिज्म कम होबो बुझि होनी एबे मु देली कोन मु हमर देली कोन भाई ठीक अछि मु तमरो डेवलपमेंट रे मु तुमको स्कूल देली कॉलेज देली एजुकेशन स्ट्रांग करे गली मु तुमको चाकरी देली पैसा देली ए सब हम डेवलपमेंट हे गला खाली देले तो होबनी
ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଳନ ହେଉଛି ନା ହେଉନି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ୱେଲଫେୟାରଟା ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି, ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ଡେଲିଭର ଲେଖ ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖ କିୱାର୍ଡ ହେଲା, ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ଡେଲିଭରି ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକରି ସେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି। ଯଦି ମୁଁ କହୁ ଚାକିରି କଥା, ମାନେ ଘର ଚାକିରି ଯାଏନି, ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକ ଧାଉନଥିବ, ତମେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ତାକୁ ଚାକିରି ଦିଅ ହେଲା। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କି ତମେ ତା ଘର ଆଗେ ଯିବନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଅ, ତାକୁ ଫିଲ୍ ହଉ କି ଭାଇ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବେନି, ବୁଝିଲା? ଏସବୁ କିୱାର୍ଡ ବୁଝିଲା ତ କର ହେଲା, ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବୋଥ୍ ଇଟ୍ସ ରୁଟ୍ କଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା। ତାର ଯୋଉ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ଏମର୍ଜିଂ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଥ୍ ଆମର ଠିକ୍ ହବ, ବୁଝିହେଲା? ଆମର ଏତିକି ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା, ଲେଖିଛି ଆମର 2 ପେଜରେ। ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଆପ୍ରୋଚକୁ ମୁଁ ତ ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ଅଛି, ଅକ୍ଷର ବଡ଼ କରିବ, ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ତମେ ତାକୁ 2.5 ପେଜରେ ଭିଡ଼ିବ ହେଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, 15 ମାର୍କ ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମକୁ 11 ରୁ କମ୍ ମିଳିବନି ହେଲା, ମୋର୍ ଦେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏତିକି। ତ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଲା କ'ଣ ବୁଝିଲ, ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିଲ କି ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କେତେ ଡାଇମେନସନ୍ ଦେଖିବ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏକରେ କ'ଣ 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 କଜ୍ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଏମର୍ଜିଂ ଇସ୍ୟୁ, ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ କହିଲେ ପୁରୁଣା ପିଲା ସେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ଏଇ ସବୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ଏଇ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଯଦି ଦେଖୁ କାମ କରୁଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ନା, ବେଳେ ତମେ ଲେଖିଦିଅ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଆଗକୁ ଆସିବନି, ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହବନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 300 ରୁ 400 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିହେଲା, ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କରିବୁ? ତ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରେଇଦେବି, ବୁଝିଲା? ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମୋ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ କରେଇଛି। ଯିବ ଆମର GS1 GS2 ଅଛି, ଯେମିତି GS2 ପଲିଟି ଅଛି, ପଲିଟିରେ ଆମର ଅଛି 10ଟା ଲେକ୍ଚର, ସରିଲା ପରେ 11 ଲେକ୍ଚର 12 ଲେକ୍ଚରରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତମର ପୁରା PYQ କରିଛି, ବୁଝିଲା? ତମେ ଯେତେବେଳେ 200 300 PYQ କରିବ ନା, ତମର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଅଲରେଡି କ'ଣ ସାର୍ପ ହେଇ ହିଁ ଯିବ, ଓକେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ଆମ ଛୋଟା ନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଅଛି ନା ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ମାନେ ମାଓଇଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ନକ୍ସଲିଜମ୍, ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ଟୋଟାଲ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଆମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ସିଏ ଅଛି କୋଉଠି, ସିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଅଛି। ଦେଖ এইভଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇବା ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିଏ ହେଲା, ଟିକେ ଉପର ହେଇଗଲା, ବାକି ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ରେ ବନେଇଦେବ। ଏଇ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ନା ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ହୁଏ ନାହିଁ? ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହେଇଗଲା ଆମର, ୟାକୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଏଇଠାର କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଇନସର୍ଜେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ଉପରେ ଅଛି କ'ଣ ଆମର, ଉପରେ ଆମର ଅଛି କାଶ୍ମୀର ଅଛି, ତ ଜାଗା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଭଲ ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇବ ହେଲା, ଫାଲତୁ ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇବନି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି କୁହ କି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ର। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି କି ତାର କଜେସ୍ କ'ଣ 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 କଜ୍ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଆସିଗଲେ ହେଲା। ତାର କଜେସ୍ କ'ଣ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍, ସବୁର ଆନ୍ସର ସେମ୍ ହେଲା। ସବୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖ, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଯାହା, କଜେସ୍ ତାହା, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତାହା ହେଲା, ସବୁ ସେମ୍ ଲେଖିବ। ତ ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ 3ଟା କଥା କହିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 2ରେ ସିଭିଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, 3ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। ମାନେ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମ ସରକାର ମାନେ MP MLA ସେଇ ଲେବୁଲରେ, ପଲିସି ଲେବୁଲରେ। ସିଭିଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ କ'ଣ, ତାର BDO ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ। ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ କ'ଣ, ଆର୍ମି BSF CRPF ଏଇମାନେ। ତ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇପାରିବେ କି କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଫ୍ରିକା ଏରିଆକୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମକୁ। ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଢ଼ିଲେ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଇଠି ହିଁ କହୁଛି। ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଚାରିଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ଗଲା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲା କି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଲା, କ'ଣ ଦେଲା ଆମର ସିଭିଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଲା, କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଦେଲେ। ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇବେ ହେଲା। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଲେଖିବ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇବୁ ହେଲା, ଟେନସନ୍ ହବନି। ତାମାନେ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି କଜେସ୍, ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ନା ଦେଖ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କଜେସ୍ ପଚାରିଲା ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଚାରିଥିଲା, ତା ସହ ସିଏ ଏମର୍ଜିଂ ଇସ୍ୟୁ ପଚାରିଥିଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଚାରୁଛି ଆଉ କଜ୍ ପଚାରୁଛି। କଜ୍ଟା କ'ଣ ଏ ଲେଖିଦେଲା ଆମର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍, ଏତିକି ଜିନିଷ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଏଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା, ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା ଲେଖିଦେଲା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କି ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ କ'ଣ। ତାମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ସେମ୍ ଲେଖିଦେବ କି ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ କାହିଁ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁସ୍ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖିଦେଲ, କାମ ସରିଲା। ଯାହା ଥିଲା ଏଇଠି
इंट्रो सेम एटा को एठी कॉपी पेस्ट कर दबो खाली कोन लिखिजो नक्सलिज्म या काटि दबो बाकी लिख दबो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज रूटेड इन पूरा कॉपी पेस्ट कर दबो बुझियला इंट्रो बॉडी कौन पचारजी ना आमर कौन कौन डिटरमिनेंट्स माने कजेस माने एठी जहा पढिथिले तमरो सोशल कजेस हला एठी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एठी तमे सेम लिखि दबो कजेस बुझियला तुम लेखिनी तुम लेखिबो एठी लाई लेखि जे एठी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इश्यूज एक्सप्लेन हियर एक्सप्लेन करिवो हला एमिति लेखि आसीबनी नि एक्सप्लेन करिवो एठी तापर स्ट्रैटेजी सेठी हमर जो स्ट्रैटेजी थिला एठी सेम रहबो किंतु जिनिस कोन होउची आमे ताको टी अलग अलग कर देबा देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कले कोन सरकार लेवल रे मते कहो हमर पॉलिसी के बनेबो मते उत्तर दियो पॉलिसी जदि समस्त पाठ पढे पॉलिटी जानि देबो हमर पॉलिसी बनेबो किए को हमर पॉलिसी बनेबो हमर लेजिस्लेटिव ताको इंप्लीमेंट के करबो एग्जीक्यूटिव होय नाही त माने ये को जे कि पॉलिसी लेवल रे जदि कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन माने मु कहबे एठी कोन हला गोटे मिनिट माने एठी से कहूची पॉलिसी लेवल रे कौन कहूची ना पॉलिसी लेवल रे पॉलिसी लेवल ऊपर ताने कौन कि इफेक्टिव इंप्लीमेंट स्कीम करो लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ताकू आनो एग्जांपल आहुर दियो आहुर कोन कहून को समाधान स्कीम है नै मु कहबी समाधान को आहुरी इफेक्टिव करो किंबा एक परबे कि समाधान 2.0 आनो एमि तो कहियो ना कहिबनी ताकू आनी होबो बस ए सब जिनिस कहूँ कोडी देख आम कहे कि सेंटर स्टेट एजेन्सी भितर कोड किए कर गवर्नमेंट कर ना बस कम सरला भाई देख ये जस्ट भाव टी ये कौन किसी फोर्स पार फोर्स कम नुह कि सेंटर को स्टेट भितर सी कोर्डिनेशन कर कम नुह फोर्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कम कि मत कह आज बीडीओ तहसीलदार तुम कम कि तुम सेंटर को स्टेट सहित तुम एजेन्सी को मिसेब नुह ना यहाँ गवर्नमेंट कम जस्ट इमेजिन कर देख यहाँ गोटे आंसर कल हेनी 4 आंसर कले सब होगा तो स्ट्रेन कर दो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर स्टेट एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप लाइक रोड हो गला रेलवे हो गला टेलीकॉम हो गला हैला बैंकिंग सेक्टर हो गला ए सब कोन नामर कोन नामर लेक टू एक्सट्रीम एरिया रे ताको सब डेवलपमेंट करबा हमर हैला आ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेमि फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म ए सब को ताको बेटर यूज करबा तापर न्यू आहुरी कोन तापर किछि न्यू डॉक्ट्रिन नै करी ताको स्कीम को आहुरी स्ट्रेन करबा तो ए सब काम कर गवर्नमेंट रो जदि किछि भी न आसीदेव एतिक मन रखिबो पॉलिसी बनोजी के गवर्नमेंट ता माने गुटे पॉलिसी नाम मन रखिबो स्कीम रो ताको लिखिबो स्ट्रेन करबो सेंटर स्टेट भितरे गवर्नमेंट इंडिया एति तो परिबो भाई एतिक काम न कर काई सरकार हेजी होय नै आउ इंफ्रास्ट्रक्चर को से कोन एक्सपांड करबो कोआडे ना लेफ्ट भी एक्सट्रीम एरिया को काम सरला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यांकर काम कोन माने भाबिनो कोन कि तहसीलदार बीडीओ हला ए सब कलेक्टर ए सब ता माने कोन कहबी तनु कहबे कि से इंश्योर करबे कि लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ अ वेलफेयर स्कीम जदि हम वेलफेयर स्कीम आनुचे से लास्ट माइल डिलीवरी हो माने एवरी घर पर्यंत पहुंचो समस्त डोर स्टेप डिलीवरी हो आ कौन ना बिल ट्रस्ट विथ ट्राइबल कम्युनिटी को तांकर जहाँ भी इश्यू हम सी ग्रेभांस नहीं करे प्रथम कौटी आसबे से प्रथम आसबे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पाखक से तहसीलदार हो बीडीओ हो तो काम कौन काम हो ट्रस्ट बिल्ड करवा कि आम साथी अच्छु है आम तुम इश्यू अच्छु तुम इश्यू को आम सल्व केमी करूँ आम न्यू अप्रोच रे आम रिजल्व कर आम तुम अच्छु आ कौन नहीं इम्प्रूव कर काम कौन सिविल काम करेंगे हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सी करेंगे स्ट्रेंथन करेंगे लोकल इंस्टीट्यूट लाइक पंचायत राज होम म्युनिसिपालिटी किए कर आमर ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर है नहीं तापर कौन ना सिक्योरिटी फोर्सेस मत को सिक्योरिटी फोर्सेस तुम कौन मेजर करेंगे जस्ट भाव टे मुझे बीएसएफ हो सीआरपीएफ हो जस्ट इमेजिन कर तुम गोटे सीआरपीएफ पर्सन तुम सोल्जर तुम काम तुम पॉलिसी देख नुह ना तुम घर आगे जीव घर घर जाकर पॉलिसी बांटव नुह ना से काम होगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से काम होगा गवर्नमेंट तुम काम कौन सिक्योरिटी से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आमर ऑपरेशन बहुत होची तो जो ऑपरेशन करूज ना इंस्टेड ऑफ ब्रूट फोर्स माने कौन खाली बल देखले हबनी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दरकार हैला को टाइप इंटेलिजेंस जेमिति कौन ना मॉडर्नाइजेशन करी हमर फोर्सेस को कौन फोर्सेस को जेमिति कि ताको बेटर वेपन देबा खाली वेपन देले हबनी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी आमे सब को मॉडर्न करिया अछि हमको बेटर कोऑर्डिनेशन दरकार काहा भितर जेमिति गवर्नमेंट काम कौन गवर्नमेंट काम होला से गोटे कोऑर्डिनेशन का कला ना हमर सेंटर स्टेट भितर एठी कौन फोर्स काम कौन सी कोऑर्डिनेशन करिवो स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल फोर्स होय नै तापर एनकरेज करिया कौन सरेंडर को सॉरी मिलिटेंट्स को तुम सरेंडर करो एंड ताका पई किछि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाओ एग्जांपल दो केस स्टडी कि 2026 नो 2022 रे ला 2022 रे 2000 रु अधिका मिलिटेंट्स है कि सरेंडर कर छत्तीसगढ़ रे केवल यही आमर माने कौन सरेंडर प्रोग्राम सरेंडर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रे बुझला
ଦେଇପାରିବ। ବାକି କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିବ, କନକ୍ଲୁଜନରେ ସେମ୍ ସେଠି ଥିଲା ଏଇଠି ପକେଇଦବ। ଯଦି ପାରିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ନେଇଯିବ 2010 ରୁ 25 ଭିତରେ ହେଲା, ଏବେ 10 ରୁ 25 ଭିତରେ ଆମର 78 ରୁ 79% ହେଲା ନା ନକ୍ସଲିଜମ ସେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କୋଉଠି ନା ଆମର ଦେଖିଲେ ଝାରଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ହେଲା ସେ ଏରିଆରେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଲେଫ୍ଟ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣିଜମ। ତ ଏଇଠି ଆମର 78 ରୁ 79% ଆମର ନକ୍ସଲିଜମ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସଙ୍କ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ତାର ହେବ କନକ୍ଲୁଜନରେ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ବଟ୍ ବହୁତ ଇଜି ହେଲା, ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ଅଛି ଦେଖ ଏମିତି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ଯୋଉଠି 6-7 ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାଙ୍କର ଫୋବିଆ ପଳେଇ ଆସେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁପିଏସସି ଦେଉଛ ସାଇଡ଼ରେ ହେଲା, ଯାହାର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନା କ'ଣ ଧରିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଇଂଲିଶର ବି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାକୁ ଦେଖିଦେବ। ଯେଉଁଟା ଦେଉଛ ଓପିଏସସି ପାଇଁ ତ ତଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ତ କ'ଣ ତୁମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବନି। ଏଇଠି ଲେଖିଛି କ'ଣ ଦେଖ, ସେ ଲେଖିଛି ଦ ପରସିଷ୍ଟିଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଇନ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆ। ମାନେ କ'ଣ କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା କି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆରେ ମୁଁ ମୋର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବି। ଠିକ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯଦି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଉନି ସେ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଆମର ହେଉଛି ଟେରୋରିଜିମ୍, ସେ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଆମର ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ବେଶୀ ହେଉଛି ମିଲିଟେନ୍ସି, ବେଶୀ ହେଉଛି ଇନସର୍ଜେନ୍ସି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଭାବିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପ କରିବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆରେ ହେଲା। Save resulted in isolating the tribal population and the farmers who face multiple discipline। ହଉଛି କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଫାର୍ମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ କି ତମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସେଇବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ରୋଡ ବନେଇବି, ରେଲୱେ ନେଇ ଆସିବି, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଯାକୁ ପୁଣି ସିଫ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଜାଗାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ନ କରିଛି ତାକୁ ଯାଉଥରେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଯଦି ସେତିକି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ଯଦି ନ ଦେଇଛି ମୁଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ସେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚେ କେମିତି, ତାଙ୍କ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚେ କେମିତି, ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। କଥା ବୁଝିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଇମାନେ କ'ଣ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନକୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଫାର୍ମର୍ସ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ସେ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଧିକା ସେ ଆମର ମାନେ ମିଶି ମିଶିଯିବେ, ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ହେଲା କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ଦେଲା ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ ୱିଥ୍ ମାଲକାନଗିରି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ଅଛି ନକ୍ସଲବାରି କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। ତ ସେ କହିଛି କି ମାଲକାନଗିରିର କ'ଣ ନକ୍ସଲବାରି ଫୁକି ଡିସ୍କସ୍ ଦ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି needed to win the left wing extremism। ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ମାଲକାନଗିରି ନକ୍ସଲବାରି ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ନିଆଯିବ ହେଲା। ସେ ମୋଟାମୋଟି କହୁଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫାର୍ମର୍ସ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିହେଲା, ତ ଏବେ କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟା ନାଁ ନେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଠି ସେ କହୁଛି ଡିସ୍କସ୍ କର କ'ଣ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଡେଡ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦିଅ ଡଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ସିଟିଜେନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ମାନେ କ'ଣ କି ତାକୁ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଆମର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ'ଣ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି କି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କରାଯିବ, হয় ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କିଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିହେଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମର କ'ଣ କରାଯିବ, ତାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା କି ଭାଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିଲ, ତା ସହ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ତାକୁ ଲେଖିବ, ତାପରେ କ'ଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେ କହୁଛି କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ, ବାସ୍ ଏତେ ଜିନିଷ। ତ କ'ଣ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଇନ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆ ହେଲା ହାଜ୍ ଅଫନ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ବେଳେବେଳେ ଆମର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଲିନେସନ କାହାଠୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବ୍ଜା କରିବା, ନହେଲେ ହବ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବନି ନା, ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଟୁ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍। ବୁଝିହେଲା, ମାନେ ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ କରୁଛ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେସ କରିବ, ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେବ, ତାହେଲେ ବି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତାହେଲେ ବି କ'ଣ ନା ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ରାଇଜ୍ ହେବେ, ନ କଲେ ସେ ଆହୁରି ରାଇଜ୍ ହେବେ। ତ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ରାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସିନ୍ ଇନ୍ ମାଲକାନଗିରି ନକ୍ସଲିଜମ୍, ବାସ୍ ଏତେ ଲେଖିଦେବ, ଦେଖାଦେଇଛି ଅଧିକାର ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଉ ନକ୍ସଲବାରରେ। ବୁଝିହେଲା, ସେ କହୁନି କି ତମେ ୟା ପରେ ପିଏଚ୍ଡି କର କି ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କ'ଣ କି ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ବଢୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ। ଇସ୍ୟୁ
କ'ଣ ଆମର ସେ କହିଦେଲା, ସେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଦେଲା କି ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେବ। କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଲେଖିବ କି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର ରିହାବିଲିଟେସନ। ତମେ କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେସ କରିଦେଉଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ତାକୁ ଦଉନ ଜାଗା, ହେଲା। ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି ଦରକାର, ଦଉନ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅ, ତମେ କରଉନ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ଲସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ରାଇଟ୍। ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କିଛି, ତମେ ସେଟା କାଟି ଦଉଛ ତମେ ଡେଭଲପ କରିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରାଇଟ୍, ଦେଖ ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗଲା ସିଏ। ତ ହେଉଛି କ'ଣ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି କି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା କରୁଛି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ୟାଙ୍କର ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଭାଇ ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର, ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲୁ, ଟ୍ରାଭେଲ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମକୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆମକୁ ତୁମ ରିହାବିଲିଟେସନ କରାଅ ନା, ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅ ନା, ହେଲା। ସରକାର କହୁଛି କି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଚାକିରି ଦେବି ବୋଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବି, ମୁଁ ତମକୁ ଡେଭଲପ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନାଉଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ନ ହେବ, ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ହେଇଯିବେ, କହିବେ ଘର ବି ଗଲା, ଦୁଆର ବି ଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ବି ଗଲା, ଆମ ଚାକିରି ବି ଗଲା, ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବି ଦେଲ, ପୁଅର ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କିଛି ମାର୍କେଟ ହେଇପାରନି, ହେଲା। ତାର କ'ଣ ଅଫନ୍ ଡଜ ନଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଟୁ, ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ା, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେଲେ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି ମୋ କଥା ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଦେଖ, ପଏଣ୍ଟ ସେ ଦେଖ। ଅଫନ୍ ଡଜ ନଟ୍ লিঙ্ক ট্রান্সলেট টু ট্রাইবাল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন, মানে কোণ আমি দেখুছে কি আমি তো কোণ আমি ইন্ডস্ট্রি করদেলে আমি বড়াইলে আমার যে কোশ্চিন লা কোণ মেনে কোশ্চিন লা আমার কি আমার যে ইন্ডস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে হেলাই লা কোশ্চিন, তো আমার হেগলা ডেভেলপমেন্ট আমার, তো কোণ না কোণ আমি কাই কলে না আমি দেবা চাকরি দেবা এমপ্লয়মেন্ট, বট দেখুছে কোণ ফোন ডজ নট ট্রান্সলেট টু ট্রাইবাল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন, আমি দেখুছে কি ট্রাইবাল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হই পারুনি, ট্রাইবাল চাকরি মিলুনি, তো ইন্ডস্ট্রি লাভ না, মানে সে ডিসপ্লেস भी হেলে তার চাকরি भी না। এইসব ইস্যু আন্ড এইসব সে নেক্সট କ'ଣ କହିଲା, ନେକ୍ସଟ କହୁଛି କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଦେଖା ମିଳୁଛି, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମର, ତାପରେ କହୁଛି କିଛି କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୁହ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ। ତ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିଲେ କ'ଣ, ସେଇ କଥା କି ସରକାର କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବ ଏଇଠି କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରଖ, ହେଲା। କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ବିଲ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ କ'ଣ ନା ଡାଇଲଗ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍, ରାଇଟ୍। ଡାଇଲଗ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସିଭିଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଲୋକ ସହ କଥା ହଉ, ତାଙ୍କ ସହ ବାର କଥା ହେଲେ, ମିଟିଂ ହେଲେ, ଆୱାରନେସ୍ ଦେଲେ ସି ହବ। ଦେଖ ଆୱାରନେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହବନି, ଆମର ଯେଉଁ ଏନଜିଓ ଫେନଜିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ହଉ, ହେଲା। ଏଇ ଯେ ଦେଖି ଥ୍ରୁ ଏନଜିଓ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ଧର, ସେ ଲୋକ ବୁଝେଇବେ କି ଭାଇ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ତ ଖାଲି ଚାକିରି ଦେଲେ ବି ହବନି, ଖାଲି ଇଏ ଗୋଟେ କଲେ ହେଇଯିବ, କେମିତି ଚାକିରି ସେ କରିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତ ସ୍କିଲ୍ ଦିଅ ନା, ତ ତାକୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଅ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଅ। ତ କେମିତି କଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପ୍ରମୋଟ ସୋସିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେଉଁ ରୋଶନୀ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁ ରୋଶନୀ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ଇଏ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିଲା କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରାଯିବ। ତ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ଏଇମାନେ ଯେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ନା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ବେସ୍ଡ ଲ, ହେଲା। ଯେଉଁ ଲ ଅଛି ତୁମେ ଲ ବାହାର ପଳାଅନି, ରାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ରୁହ, ସେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ପେସା ଆକ୍ଟ ହଉ, ହେଲା। ରାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ରୁହ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଅ, ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଇନସ୍ୟୋର କର କି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ସବୁଠି ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହେଉଛି ନା ହେଉନି ସବୁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରାଇବା, ଆଉ ସେଟଲ କରାଇବା, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା କହିପାରିବ କି ତୁମର କମ୍ୟୁନିଟି, ଆମର କୁହନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କୁହନ୍ତି, ହେଲା। ଯେ କହିବ କି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କହିପାରିବ କି ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କଲ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଜଣଉଛ, ତାକୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରଉଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେଇଠି କୁହାଯିବ ଯାହା ଆଉଟପୁଟଟା ବାହାରିଲା ନା ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନି, ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ସହ ମିଶାଅ, ହେଲା। ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ଫାର୍ମର୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି, ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଡିସିସନ୍ ମିଶାଅ, ହେଲା। ଯଦି ମିଶାଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ଭଲ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଫେକ୍ଟିଭ ରିହାବିଲିଟେସନ, ତମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଯଦି ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦେଲ କି ଏଇଠି ରେଲୱେ ଯିବ, ଏଇଠି ରୋଡ୍ ଯିବ, ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନିବ, ତ ଫେୟାର କମ୍ପେନସେସନ ଦିଅ, ଲାଇକ୍ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି, ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଗଲ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଅ, ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଇଠି କେମିତି ଚଳିବେ, ତାକୁ ସେ ସପୋର୍ଟଟା ଦିଅ, ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ମେନ୍ କ'ଣ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଖାଲି ଏତିକି ଗପିଲେ ହେବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଟର୍ମ, ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଗଲେ, ହେଲା। ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କେମିତି, ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍, ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଭାବଟି ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଛି, ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏବେ ୟା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମ କଥା କହିବି
ଏଠି ଭାବ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ଲୋକେସନ ଏ, ଏବେ ଏଇ ଲୋକେସନ ଏ ରେ କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ ଆମର ଆସିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆ କ'ଣ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଏବେ ଯାକୁ ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିବି। ଯଦି ଏଇଠି ଡିସପ୍ଲେସ୍ କଲି, ଯଦି ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସିକୁ କଲି ଆଉ ବି ଦେଲି ହେଲା, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ଲେଖିଛି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି ଆଣିବା ବୋଲି, କ'ଣ ଗଲା ଲେଖିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି, କାହିଁକି ଆମେ ଭାଇ ଲେଖାହେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଗଲି। ଯଦି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ଯେତିକି ଆମର ଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲା, ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର 1 ହୁଅନ୍ତୁ 2 ହୁଅନ୍ତୁ 3 ହୁଅନ୍ତୁ 4 ହୁଅନ୍ତୁ 50 ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ନେଇକରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିସିଜନ ତାକୁ ମୁଁ ମିଶେଇଲି, ତା କମ୍ୟୁନିଟିର ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲି ମୋ ଡିସିଜନ ମେକିଂରେ। ତ ମୁଁ ଏ ରୁ ବି କୁ କଲି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲି, ତ ସେ ବି ରହିଲେ। ଏବେ ବି ରେ ମୁଁ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଲି, ଲାଇକ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଏଜୁକେସନ, ତାକୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ଦେଲି, ତାକୁ ଏଠି ହେଲ୍ଥ ଦେଲି, ଏଜୁକେସନ ଦେଲି। ତ ମୋତେ କୁହ ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛି ହେଲା, ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି ଆଣିବା, ଇଫେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କରିବା, ଯୋଉଠି ଏଜୁକେସନ ହେଲ୍ଥ ଏଇସବୁ କରିବା, କାମ ସରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ତ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଦେବ, thus a people centric and inclusive development is essential ହେଲା, ମାନେ ପିପୁଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଆମେ ଦେଖୁଛ ନା କି ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛ ନେଇକରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠୁ ଏଠି ସିଫ୍ଟ କରୁଛ, ତ ଲୋକ ପଚାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ପିପୁଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି କଲ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ଆଫେକ୍ଟେଡ ପଲ୍ୟୁସନ, ଲିଖିବ ପପୁଲେସନ ୟାର, ସରି ହେଲା ବହୁତ ଲେଖି ସ୍ପିଡ ନା ଏମିତି ହଉଛି, populations into the mainstream କ'ଣ ନା ଅଫ୍ social economic growth। ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ, ସେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ପିପୁଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆମକୁ ଡିସିସନ ଦରକାର ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼, ବଟ୍ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କ'ଣ କି ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଆର ଅଛି ନା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀର, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଆର୍ଟିକିଲ 244। ଏବେ ଯିଏ ପଲିଟି ପଢ଼ିନି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆର୍ଟିକିଲ 244 କ'ଣ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଦିଅ ପ୍ରି ପାଇଁ। ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ ଆମର ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆର, ବୁଝିହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର ସେ କହୁଛି ଏଇଟା। ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯଦି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଡେପ୍ରାଇଭ୍ କରିବ, ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ, ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ରାଇଜ୍ ହେବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି କି ଆର୍ଟିକଲ 244 କ'ଣ କହିଲା କି ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ। ତ ଆନାଲାଇଜ୍ କର ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ନନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ କିଛି କହୁନି, ସେ କହୁଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଫିଫ୍ଥ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରୁଛେ ହେଲା, ତ ଭାଇ ଫିଫ୍ଥ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଫିଫ୍ଥ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲରେ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଣିଛେ ହେଲା, କ'ଣ ଆଣିଛେ ପ୍ରୋଭିଜନ କି ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଦିଅ, ମାଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଦିଅ, ଗ୍ରାମ ସଭା ଏମ୍ପାୱାର କର, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରାଅ ଏଭ୍ରି ଡିସିସନ ମେକିଂରେ। ତ ଏଇସବୁ ଅଛି ଆମର ହେଲା। ଯେଉଁ ପିଲା ପ୍ରୋଭିଜନ ପଢ଼ିନି ଫିଫ୍ଥ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲର, ଯିଏ ପଢ଼ିନି ନର୍ମାଲି ଭାବ ଟିକେ, ନର୍ମାଲି ଏତିକି ତ କହିବି କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ, କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ମାଇନିଂ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଅଛି ପେସା ଆକ୍ଟ 4 ହେଲା, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଲେକ୍ଚର ହିଁ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ଏଇ ଲେକ୍ଚରରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଟି ତାକୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରାଅ, ବୁଝିହେଲା, ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୋସିଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମର, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଭଲିହୁଡ ନାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏମିତି ବି ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ କ'ଣ ତାମାନେ କି ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା କି ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆମର କିଛି କଜ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ କଜ୍ ଥିଲା କ'ଣ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଜ୍ ଥିଲା ଆମର, ଯେଉଁ କଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମର ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ରାଇଜ୍ କଲେ। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଣିଲ କି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ନନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ସେମ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ, ସେମ୍ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଖାଲି ଆଉ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିବୁଝିବନି ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେବ କି ଆର୍ଟିକିଲ 244 ଯାହା ଦେଇଛ ଲେଖିଦିଅ, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫର୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଥ୍ରୁ ଫିଫ୍ଥ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ, କାମ ସରିଲା। ଏମିଂ ଟୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଟ୍ରାଇବାଲଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନସ୍ୟୋର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗଭର୍ନାନ୍ସକୁ, କି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଟର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ହେଇପାରୁ। ସେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ନନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଲେଖିବ ଏଠି କି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ନନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ କି କ'ଣ, ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ତୁମେ ଯଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନ କରିବ, ସରି ତୁମେ ଯଦି ଭଲସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ, ତାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି କି ତାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିହାବିଲିଟେସନ କେମିତି ତାକୁ ଇନସ୍ୟୋର କର,
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛ ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଅ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସେ ଭଲସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ନ କରୁଛ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ଫେଲିୟର ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲେ ତୁମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ହେବ କ'ଣ ଲିଡ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ ମାନେ ତାକୁ ଉଠେଇକିନି ଏଠୁ ସେଠି କରିଦିଅ ସେଠୁ ଏଠି କରିଦିଆଯିବ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେବ କାମ ସରିଲା। ଇଗ୍ନୋରିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଲୋକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ତୁମେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ନାନ୍ସର ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସକୁ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ହେଲା ତୁମେ ତାକୁ ଯଦି ସେ ଆକ୍ଟକୁ ତୁମେ ଯଦି ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସକୁ ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ଯଦି ଭଲସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରୁଛ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଇନିଂ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିବ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ୱିଦାଉଟ୍ କନସେଣ୍ଟ ଯଦି କରୁଛ ଭାଇ ତୁମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି ୱିଦାଉଟ୍ କନସେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ କାରଣ ଯଦି କନସେଣ୍ଟ ନେଉନ ତାଙ୍କର ସହମତି ନେଉନ ତାମାନେ ତୁମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଆମର ରିସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ହେଲା ଆଗ୍ରେସିଭ ଭାବନା କ'ଣ ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଆହୁରି ରାଇଜ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପୁଅର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ପୋଭର୍ଟି। ଯଦି ଆମର ପୁଅ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଆମର ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନ କରୁଛ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଲେ ଆମର ପଭର୍ଟିକୁ ଅଛି ପଭର୍ଟିକୁ ଆହୁରି ସେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଆହୁରି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲା ହୁଏ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଲଷ୍ଟ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ନନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ନ କରୁଛ ସେ କରୁଛ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ କଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଲଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଫେଥ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ଭରସା ରହିବନି ଯଦି ସେ ଭରସା ହଜେଇ ଦେବେ ଟ୍ରାଇବାଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମେକିଂ ଦେମ୍ ଭଲରେବୁଲ୍ ଟୁ ନକ୍ସଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକ୍ସଲଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଆସିବ ବିକଜ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି ତୁମେ ଭଲସେ ନ କରୁଛ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ୍ ଆମର ନୋଟ୍ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ହେଲା ଯଦି ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ୍ ସେ ଠିକ୍ସେ ଯଦି ନ କଲା ଯଦି ଇଫେକ୍ଟିଭ ନ କଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ଆମର କ'ଣ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିଏ କର ଆଉ ଯେଉଁ ଭାକ୍ୟୁମ୍କୁ କିଏ ଫିଲ୍ କରିବ ଆସିକି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ଆମକୁ ବେଟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦିଅ ତୁମେ ଯଦି ନଦେବ ସରକାର ନଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଭାକ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ କିଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ନା ଆସିକି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ବୁଝିଲା ମାନେ ମେନ୍ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି କି ଆମର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁସ୍ ହେବ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସେତିକି ଏଇଠି ରଖିଦେବ ଯିଏ ନ କରିଛ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଳେଇବ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ସେଇଠି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରଟା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଢ଼େଇଛି ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇସବୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଛି ଏଇସବୁ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ କି ଥସ୍ ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନ କରୁଛ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହାଜ୍ ଆଗ୍ରେଭେଟେଡ୍ ଗ୍ରେଭାନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରେଭାନ୍ସ ଆସିବ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଭାନ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କର ରାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ତାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସକୁ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନ୍ କରୁଛେ ଇଜ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପିଏଚ୍ ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପିଏଚ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେବ ତାକୁ ଯଦି ବେଟର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଦେଉଛେ। ଦେଖ 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼କୁ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ଆମ କନକ୍ଲୁଜନରେ ହେଲା କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିଦେଲ ଯଦି 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତ କ'ଣ କରିବ ସେଇଠି ଟ୍ରାଏ କରିବ କନକ୍ଲୁଜନ କରିବ ମାନେ ଆଗ ଲେଖିବ ଇସ୍ୟୁ ବୁଝି ଲେଖି ତୁମକୁ ତାପରେ ଲେଖିବ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ସେ ସେମ୍ କଥା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ରାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ଲେଖିଦେବ ପଢ଼ିଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରାଅ ହେଲା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କରାଅ ତାକୁ ସୋସିଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଅ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ କନେକ୍ଟ କରାଅ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ପକାଇଦେବ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ରେ ପଢ଼େଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇନଫେଷ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ମ୍ୟାପ୍ରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କରିଦେବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ନାହିଁ ଆମର ହେଲା ଏଇ ଏରିଆ ସହିତ କହୁଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଆମର ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆନାଲାଇଜ୍ ଦ ମେଜର ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ଦ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମଡ୍ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍ ଭାଇ ମେନ୍ ରିଜନ୍ କୁହ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ସେଇଠି କାହିଁକି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଭାଇ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ତ ମୁଁ ତ ପଢ଼େଇଥିଲି କି ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ମିଲିଟେନ୍ସି ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଏଇସବୁ କାହିଁ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କମନ୍ କଜ୍ କ'ଣ ପଢ଼େଇଥିଲି କହିଥିଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଜ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କର ଏଥନିକ୍ ଡାଇଭରସିଟି ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଥନିକ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଅଛି ହେଲା
ବହୁତ ମାନେ କାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ରାଇଟଟା ଆମର ପ୍ରିଜର୍ଭ ରହୁ, ଆମ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ରାଇଟଟା ଆମ ପାଖରେ ରହୁ ହେଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ। ବାକି ମୁଁ ଟୋଟାଲି କଜ୍ ଅଲରେଡି କଭର ଇନ୍ କ୍ଲାସ ଲେକ୍ଚର ଯିବ ଦେଖି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କହିଛି ୟାର କଜ୍ କ'ଣ, ୟାର ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ'ଣ। ତ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କଲା କି ଆନାଲାଇଜ୍ କର, ଯଦି ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛ ଏଗେନ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା 15 ମାର୍କର ତ ଲେଖିବ ରିଜନ୍ ତାପରେ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହେଲା। କ'ଣ କଜ୍ ଥିଲା, ସେଇ କଜ୍, ସେ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ହେଲା, ସେଇ କ'ଣ ରିଜନ୍ସ ଯେ ଆମର କରୁଛି କ'ଣ ବଢ଼ଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ, ଏଇଟା ପୁରା ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ। ତଥାପି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମ ନୋଟ୍ରେ। ଆମ ନୋଟ୍ରେ ତୁମ ଥିବ କି ଏଥନିକ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସପୋର୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି, ଲେଖିବ ବ୍ରାକେଟରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଲଗା ହେଉଛି ଆଲିନେସନ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ନା, ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ସପୋର୍ଟ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପଇସା ହଉ, ଆର୍ମ ହଉ, ଟ୍ରେନିଂ ହଉ, ଏଇସବୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଲାଗି ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସିକୁ। ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେଫିସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି କେମିତି କ'ଣ, ଯଦି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସ୍, କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲ୍ଥ ହେଇଗଲା, ରୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ରେଲୱେ ହେଇଗଲା, ସେସବୁ ନାହିଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ଯଦି ନାହିଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଯଦି ନାହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବନି ହେଲା, ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ এইসব ইনসর্জেন্সি মিলিটেন্সি গ্রুপরে পশিবে হল। ইজি হবে তাঁর ব্রেন ওয়াশ করা ডিফিকল্ট টেরেন, সেইটি যে ডিফিকল্ট টেরেন ଅଛି মাউন্টেন ଅଛି, তো ডেন্স ফরেস্ট ବହୁତ ঘন জঙ্গল আন্ড হিলি এরিয়া হিন্ডর সিক্ୟୁରିଟି অপরেশনস। তো সিক্ୟୁରିଟି অপরেশন କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କରିପାରୁନେ, ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଇଏ। ଭାଇ ତମର ଯଦି ହିଲି ଏରିଆ ଅଛି, ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଯଦି ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମର ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସକୁ ଅପରେସନ ବହୁତ ଇଜି ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, ସେଠି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅପରେସନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସେଫ୍ ହେଭେନ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ବର୍ଡର, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ରୁପକୁ ହେଲା ସେଠି ସେଫ୍ ହେଭେନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ସେଠି ସେଲ୍ଟର ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି ସେଠି ବର୍ଡର ଏରିଆରେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ତମର ଇନସର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ ତମର ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ନିଜେ ତୁମେ ଲେଖ ହେଲା, କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ରୁ। এটা UPSC 2021 क्वेश्चन थिला कोन कि एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। हम देखले कोन कि एक्सटर्नल माने इंडिया बाहर अछंती हलै, तो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हम कोन स्टेट एक्टर कहले कि जेमिति हमर कोन जो स्टेट हेदिबे कोन चाइना, पाकिस्तान हला, हमर आउ कि म्यांमार हे गला, बांग्लादेश हे गला, तो स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट की है ना किसी ग्रुप थिबे, मिलिटेंसी ग्रुप होंतु, इनसिक्यूरिटी ग्रुप होंतु, से स्टेट नुह, से कौन सी फंक्शन करनांती गवर्नमेंट रो हला, से गोटे नॉन गवर्नमेंट गोटे से खेलटे ग्रुप गोटे हला। तो से माने हमको कौन कौन चैलेंजेस दउछंती हला, हम पढि जे हमको साइबर थ्रेट करूछंती, मु पूरा क्लास रे भलो से पढि जलाई, मु दैट्स व्हाई मु कहू जे तुम एटा निजर टास्क हला, एटा तुम टास्क मोडा। तो ताकर कौन कौन चैलेंजेस आसु ताका पई हला, तो सिक्योरिटी पई इंडिया। तो आल्सो डिस्कस मेजर्स, तो कौन कौन चैलेंजेस ताका में आसु जी माने स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा आ कौन कौन आम मेजर्स नहीं पारिबा तुमको देखो टिके रुहला गला पढ़ी मु रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स माने जो स्टेट एक्टर थे नॉन स्टेट एक्टर थे ताकर कौन रोल लाई देखिए ये तुमको एंटायर में पढ़े लाई तुमको ये एंटायर पढ़े स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर कौन कौन इश्यू अच्छी। ओके बस एति देखी दियो, बाकी कौन ट्राए कर 4-5टा PYQ तुम निजे सॉल्व करो है, तुम कह आंसर चेक कर सॉल्व कर PYQ सॉल्व कर पार ना, गोटे काम कर चैट जीपीटी रे तुम आंसर पकई दबो है, पकेला गोटे कमांड दबो कि इवैल्यूएट माय आंसर एंड गिव मी मार्क आउट ऑफ केते ना 10 हो 15 हो। तो तुम आंसर था देखियो चैट जीपीटी तुमको से मार्क दे देबो एंड से कहबो तुम को ठीक कल कोटे भूल कल। आगर दुनिया थिला पे जाउथले दिल्ली, भुवनेश्वर हला, बेंगलुरु, चेन्नई पढ़िया पाई, एबे कोन तुम पाखरे घरे बसी करी तुम चैट जीपीटी ना तुम जे कौन से क्वेश्चन लिख क्वेश्चन आंसर पकई दियो, तुमको चैट जीपीटी A to Z तुमको हेल्प करिवो। इवन मु मो नोट्स ना जहाँ तुमको पढ़ौची मु जहाँ मोर डाउट होची मु सीधा चैट जीपीटी पकई दोची, बहुत आंसर मिल जाउची। ओके एति पर थैंक यू एंड मु कहबी प्ले लिस्ट ना यार कंप्लीट लेक्चर अछि हैला, गोटे वीडियो हम सब सारी जामे।